नदिया जिले के हरिणघाटा में आयोजित विजय सम्मेलन में तृणमूल नेता जयप्रकाश मजूमदार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता राहत देने नहीं बल्कि कैमरे और मीडिया के साथ रील्स बनाने पहुंचे थे। जनता भाजपा के दिखावे से नाराज है और किसी भी वक्त गुस्सा फूट सकता है। अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में तृणमूल 250 सीटें जीतेगी और ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। राज्य आईन श्रृंखला देखार जन्य पुलिस सब समय सजाग आछे, ताई जन्य तारा आईनेर पथे तारा व्यवस्था नियेछे। किन्तु এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা কিন্তু বলতে হয় যে সেদিনকার ঘটনায় প্ররোচনা দিয়েছিল বিজেপির নেতৃত্ব। সর্বস্ব হারিয়ে যে লোকরা যে দুর্গত অবস্থায় ছিলেন সেখানে কোনো খাদ্য নিয়ে যাননি, কোনো রিলিফ নিয়ে যাননি, অনেক গাড়ি নিয়ে আর মিডিয়া নিয়ে মজা দেখতে গিয়েছিলেন বিজেপির নেতারা, সার্কাস করতে গিয়েছিলেন, রিল বানাতে গিয়েছিলেন। তাই জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে জনরোষে তাদের উপর আঘাত এসেছিল, যদিও সেটা অনুচিত অনুচিত। আর এদিকে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি শুধু বিজেপির